बारपे दिन मांग रे बाजार करे अड़ी जस्ती भीड़ नेल नाम लेना चेदा से मुस्लिम गातक रेन होड़ कोआ नामाज मुस्लिम गातक रेन होड़ कोआ ईदुल फितर पाराब कना तेहेन दिल्ली और पंजाब रेना टेम्परेचर हो अड़ी के जस्ती ताहे कना बरसी ओनाते गरम हो अड़ी जस्ती बुझक कान ताहेना तेहेन वेस्ट बेंगल रेना अड़ीगान टोठा रेगे झिपिर झिपिर दा होय जड़िया कदा ओना दा हुयु ओक्ते कोलकाता रेना रेड रोड रे हुनेल लेन ताहेना होड़ को जोमेलाई और जोमेलाई काते नामाज पढ़ाव रेना चितर अड़ीगान मुस्लिम गातक रेन होड़ कोवा जोमेलाई बांग नेल नाम लेना बार सेरमा दो कोरोना खातिर ते मुस्लिम गातक रेन होड़ को जोमेलाई बांग नेल नाम लेना मेनखान निये धाव दो कोरोना आजार किछुगान कम आकांते होड़ को भीड़ हो मेद रे पाड़ा लेका आज ভালোই কেটেছে তবে এবছর রোজাতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই সবাই রোজা রমজান পালন করেছে রমজানের রোজা পালন করেছে আবার শেষ দিনটা খুবই ভালো হয়েছে একদিক থেকে মানুষের ভারাক্রান্ত মন কারণ চাষিরা তারা মাঠের ধানকে তুলতে পারেনি এখনও সেই ধানকে উপেক্ষা করেই এখন রোজার শেষে ঈদ পালন করেছে খুবই ভালোভাবে হয়েছে তবে বৃষ্টির জন্য একটুকু মানুষের মনটা একটুকু চাষের দিকে আছে কারণ চাষে মানুষের সারা দিনে সারা বছরের যে মানে খাওয়ার জন্য যে মানে ফসল সেইটাকে তারা তুলতে পারে নাই তারা মাঠের মধ্যে আছে সেগুলো নিয়ে তাদের মাথায় একটু আবার আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে সকাল থেকে আবার বৃষ্টি